Hello guys, welcome back to my channel Mondeep vlog. So guys, এতিয়া আমি আপাহলে আইছো আপাহৰ সন্মুখতে মৈদাম এটা দেখিছো টুবল আপোনালোকক মৈদামটো দেখুৱাই আনো এইটো হৈছে আপাহৰ তো অকমান এইটো আছে মৈদামটো ভিডিও আপোনালোকে দেখিছে টুবলক দেখুৱাই আনো পালি হাই কৈ দে হাই তো পালি পুৰা ভিডিও বনাই আছে তো গাইস ওইটো হৈছে হেইটো মৈদাম যেটা আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি কৈছিলো गाइस पाले देखिए ना कितने का फोटो है इसे यार की गेट में तोला लगा हुआ है क्या साले को इसमें कैसे मैं ऐसे तोड़ूंगा अरे भाई हाथ में लग गया अरे भाई हाथ में लग गया तो गाइस मेरा नाम तो खूबे डांगो ओ गाइस कैसे फले ओ भाई के दो ओ भाई आओ दा मोइना दुटा सा इदुटा हिदुटा जाबो पाहिन गरु गरु केनेके हमाले मानु हमाबो नय तो गाइस এতিয়া আমি ফ্ল্যাটে যাও তললে নামি পালিয়া পুরে একদম ভিডিও কই আছে ও ভাই ও গুটে হিলগুড়ি দি ধৰিছে সা কই ওচলে যাও সুই সাঙ্গে गाइस क्या मोइदाम है हमें पता नहीं तो हम खाना खाने जा रहे हैं तभी हमको दिखाओ हम पास ही गया ये क्या है गाइस वीडियो एक लाइक दे देना इधर देखो ये पुखुरी है साले ओ भाई चारों तरफ है सब पे আছে तो এতিয়া অফরে না যাঙ্গে সিনে বা তো গাইস এতিয়া আমি तो गाइस आज ভিডিওটো আছিল তো বহুত নামত ভিডিওটা আপলোড কৰিছো কমেন্টত কৈ দিব হালচাল কেনেকুৱা আৰু ভিডিওটো লাইক কৰি দিব চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল কৰি দিব তো আজি পুৰা ভিডিও পাই থাকিব তো বাই বাই টাটা